all my brothers and sisters in Christ. Halia, saya mengucapkan selamat datang kepada saudari dalam Kristus. To tonight's online testimonial sharing. Untuk mengikuti pengungsian kesaksian atas talian malam ini. First, I would like to apologize in advance. Pertama-tama saya ingin meminta maaf dahulu for all the technical difficulties. Atas kesulitan teknikal. Because it's the first time for me. Karena ini adalah kali pertama saya. And also Brother Lionel and Brother Jonathan. Dan untuk saudara Lionel dan saudara Jonathan juga. To do sharing and translation tonight. Untuk membuat pengungsian dan penterjemahan malam ini. Okay, so for those who wants to get the Chinese translation, you can open the chat box. Untuk mereka yang ingin penterjemahan dalam bahasa Cina, kamu boleh membuka kotak chat. Okay, and Brother Jonathan will type in Chinese. Okay. Dan saudara Jonathan akan menaip dalam bahasa Cina. Okay. I would like to give thanks to God. Saya ingin mengucapkan kesyukuran kepada Tuhan. For sharing, for the opportunity to share my testimonial. Karena diberi peluang untuk mengungsikan kesaksian saya. Through the invitation of KKU Fellowship. Melalui jemputan EJK Persahabatan Belia Kota Kinabalu. Okay, I am currently married with 2 lovely children. Saya sekarang dalam keadaan berkahwin dan mempunyai 2 kanak-kanak yang sangat dikasihi. Both 4 years and 5 years old this year. Mereka berumur 4 dan 5 tahun ini. Okay, so one of my testimony begin like this. Salah satu kesaksian saya bermula sedemikian. Before my wife and I. Sebelum puan saya dan saya berkahwin. She was not the believer. Beliau bukanlah percaya kita. She was actually a free thinker. Beliau merupakan seorang yang mempunyai pemikiran bebas. That means she does not believe any God in particular. Itu bermaksud beliau adalah ateis. Beliau tidak percaya dalam sebarang Tuhan. So I told her that I was a Christian. Saya memberitahu dia bahwa saya seorang umat Kristen. And believe in Jesus Christ. Dan saya percaya dalam Tuhan Yesus Kristus. But deep down inside, I was worried. Tetapi dalam hati saya risau. Because I need to explain to her. Karena saya perlu menjelaskan kepada dia. That our church is different from others. Yang gereja kita berlainan dengan gereja yang lain. So I began to pray. Oleh itu saya mula berdoa. And ask God to open her heart. Saya berdoa agar Tuhan membuka hati dia. And surrendered all the outcome to Him. Dan saya menyerahkan segala keputusan kepada dia. Okay, can we all turn to a book of Ezra? Boleh kita membuka kepada buku Ezra. Book of Ezra, chapter 10. Buku Ezra pasal 10. Chapter 10 verse 4. Ayat 4. Ezra chapter 10 verse 4. Ezra pasal 10 ayat 4. Arise, for this matter is your responsibility. We are with you. Be of good courage and do it.
Ayat 4, bangkitlah karena hal itu adalah tugasmu, kami akan mendampingi engkau, kuatkanlah hatimu dan bertindaklah. So I began to bring her Oleh itu saya mula membawa dia to one particular Sabbath day. untuk mengikuti salah satu kebaktian Sabat. I was very nervous that time Saya sangat cemas masa itu because I didn't really explain to her how we pray. karena saya tidak menjelaskan kepada dia cara kita berdoa. So we go through the Sabbath day Oleh itu kita telah melalui satu hari Sabat from the beginning to the end. dari mula sampai ya berakhir. Then after that, we drive back home. I send her back home. Selepas itu saya telah membawa kereta dan menghantar dia pulang. And then I began to ask her, Seterusnya saya menanya dia, what was her feeling that time? apakah perasaan kamu pada masa itu? So to my surprise, Saya agak terkejut because she wasn't really that surprised, karena dia tidak begitu terkejut. she just asked me why I did not tell her in the beginning. Dia menanya saya, kenapa kamu tidak memberitahu saya dari mula The way that we pray. cara kita berdoa. But she accepted it from day one. Tetapi dia menerimanya pada hari pertama. Okay, so then I begin to tell her Seterusnya saya memberitahu dia about the teachings in the Bible. Tentang pengajaran dalam Alkitab. Because I read this particular verse in the Bible. Ini adalah karena saya telah membaca ayat Alkitab ini dalam Alkitab. Let's turn to the book of Proverbs. Mari kita rujuk buku Amsal. The book of Proverbs chapter 3 verse 6. Buku Amsal pasal 3 ayat 6. Okay, in the book of Proverbs chapter 3 verse 6, it says, "In all your ways acknowledge him, and he shall direct your path." Amsal pasal 3 ayat 6, akuilah dia dalam segala lakumu, maka ia akan meluruskan jalanmu. Okay, then after that, I will bring her to church every Sabbath day. Selepas itu saya telah membawa dia ke gereja pada setiap hari Sabat. At the same time, I would ask the church when is the time to baptize. Seterusnya saya telah menanya gereja bilakah dia boleh dibaptis. And then the church told me that she has to attend a course before the baptism. Tetapi pihak gereja memberitahu saya bahwa dia haruslah mengikuti satu kursus pra pembaptisan. Then she agreed without rejection. Dan dia telah bersetuju tanpa sebarang bantahan to attend the course that was held every Monday. Untuk mengikuti kursus tersebut pada setiap hari Isnin. That was conducted by Deacon Timothy Wong. Yang dikendalikan oleh Diakon Timothy Wong. So after finishing the course, selepas dia selesai mengikuti kursus tersebut, there was a spiritual convocation at the Kolombong Church. Dan Gereja Kolombong telah mengadakan KKR. And sister asked me to enroll both myself and my wife. Dan seorang saudari telah memberitahu saya untuk mendaftar istri saya dan saya to attend the 3-day. Untuk mengikuti 3 hari KKR tersebut. So at that time, pada masa itu, I was also worried. Saya berasa risau juga.
I'm worried that she won't attend Saya khawatir yang dia tidak akan mengikuti. because part of during that time I cannot fully attend the 3 days. Kerana saya sendiri tidak dapat mengikuti 3 hari secara penuh masa. So we attended the first day, Jadi kami telah mengikuti hari yang pertama. and then on the second day Pada hari yang kedua, there was a prayer session to request for Holy Spirit. Sesi berdoa untuk Roh Kudus telah diadakan. And then, but that time I was not by her side Pada masa itu saya tidak berada di samping dia because I was attending some of my work. kerana saya terpaksa bekerja. But during before lunchtime, Tetapi sebelum makan tengah hari, I received a phone call saya telah menerima satu panggilan telefon that informed me dan memaklumkan kepada saya that she has Holy Spirit. yang dia telah menerima Roh Kudus. So while I was busy at my work, Walaupun saya sibuk bekerja, deep down in my heart, I was very happy dalam hati saya sangat bersukacita because this is a miracle kerana ini adalah satu tanda mukjizat from God that showed me. dari Tuhan untuk menunjukkan kepada saya. And then I able to join her later the same day. Pada hari yang sama, saya telah mengikuti KKR itu bersama dia. And then from that day onwards, she was a changed woman. Selepas masa itu dan pada hari tersebut, dia telah bertukar sepenuhnya. Then after the water baptism, Selepas pembaptisan air, then we went home. Kami telah pulang rumah. And then we talked about the whole experience. Dan kita telah bercerita tentang pengalaman tersebut Because we could not sleep that very night. secara menyeluruh kerana pada malam itu kami tidak dapat tidur. Because she has opened her heart fully to Jesus. Kerana dia telah membuka hatinya sepenuhnya kepada Yesus. And then she's began to explore more about the Bible. Dan dia mulalah belajar tentang Alkitab. So this, I believe that in the book of Philippines, Saya percaya dalam buku Filipi, Philippians chapter 4 verse 13. Filipi pasal 4 ayat 13. Okay, in Philippians chapter 4 verse 13, Dalam buku Filipi pasal 4 ayat 13, it says that I can do all things through Christ who strengthens me. segala perkara dapat ku tangguh di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. So this proves that Ini membuktikan if you put your entire trust to God, sekiranya kamu meletakkan segala kepercayaan kamu dalam Tuhan, anything is possible. segala-galanya adalah mungkin. So from day onwards, Pada mulanya hari tersebut, she began to preach the gospel dia mula menyebarkan Injil to her mother. kepada ibunya. So thank God Jadi saya bersyukur kepada Tuhan that her mother is also willing to listen yang ibunya sanggup dan rela mendengar
and also willing to be baptized in our church. Dan dia juga rela dibaptis dalam gereja kita. Of course, during this journey, semasa perjalanan ini, there's a lot of challenges. yang kita tidak dapat nafikan, terdapat banyak cabaran Both physically and spiritually. secara fizikal dan rohani. So on that day, we went to her place because she lives in Sandakan. So pada suatu hari saya telah pergi ke tempat dia kerana dia tinggal di Sandakan. And also it happens to have spiritual convocation. Dan kebetulan terdapat KKR di sana. Yeah, but before that, she came to KK to also attend the course. Tetapi sebelum itu, dia telah datang ke KK untuk mengikuti kursus tersebut. Yeah, and then during the KKR in Sandakan, semasa KKR di Sandakan, it so happens that on the second day, ia terjadi pada hari kedua, when we all pray together in the Holy Spirit session, semasa kami berdoa bersama-sama, semasa sesi berdoa untuk Roh Kudus, I suddenly when I was praying, during my prayers, tiba-tiba semasa saya berdoa, I felt a gust of wind. Saya dapat merasai angin blowing from the opposite of my mother-in-law direction. Meniup dari sebelah ibu mentua saya towards my mother-in-law side. Ke arah ibu mentua saya. And then I felt a feeling of warmth and joy. Saya juga dapat merasa hangat dan kesukacitaan. And then after the prayer, dan selepas saya berdoa, the deacon at that time, diakon pada masa itu, was asking my mother-in-law telah menanya ibu mentua saya, whether she felt something different. Adakah kamu merasa sesuatu yang berlainan? Then the deacon said that she haven't have the Holy Spirit. Ya, diakon memberitahu kami bahwa dia belum lagi menerima Roh Kudus. But it's the influence of Holy Spirit. Tetapi itu merupakan gerakan Roh Kudus. So that at the very same time, pada masa yang sama, I had a vision. Saya telah melihat satu penglihatan. Of image of my mother-in-law. Penglihatan satu image ibu mentua saya. Her whole body was glowing. Seluruh badannya bersinar. Except for her hair. Kecuali rambut dia. Her hair was black color, dark black. Rambutnya berwarna hitam, gelap. And it looks heavy. Dan ia kelihatan berat. After the second day, selepas hari kedua, we proceed to go for the baptism on the third day. Kita telah mengikuti sesi pembaptisan. Then I told her to really confess. Saya telah memberitahu dia agar mengaku. If there is anything in her heart. Sekiranya ada sebarangan hal dalam hatinya. Then after the spiritual convocation. Dan selepas KKR tersebut, we all went home. Kita telah pulang ke rumah. And she felt joy and warmth. Dia dapat merasai kehangatan dan kesukacitaan.
Then the very next day, pada hari seterusnya, me and my wife were heading back to KK. istri saya dan saya telah kembali ke KK. And that time, I also managed to follow up with Preacher Fung. Pada masa itu saya telah menanya Pendeta Fung Because he was in charge of that area at that time. kerana beliau bertugas untuk kawasan itu To pay my mom a visit. agar melawat ibu mentua saya. Okay, and then just a few days after the KKR, Dan beberapa hari selepas KKR tersebut, they went to her house mereka telah pergi ke rumah dia and pray for her. dan berdoa untuk dia. And that very night, Pada malam tersebut, Preacher Fung told me that my mother-in-law has received the Holy Spirit. Pendeta Fung telah memberitahu saya bahawa ibu mentua saya telah menerima Roh Kudus. Both me and my wife were overjoyed. Isteri saya dan saya kami telah dipenuhi dengan kesukacitaan. Because this very miracle happened before our eyes. Kerana tanda mukjizat ini telah berlaku di depan mata kami. Okay. Then we continue to have my testimony. Saya ingin menyambung kesaksian saya With the birth of my second child, which is a daughter. mengenai apabila anak perempuan, anak kedua saya dilahirkan. This happened when she was less than 1 year old. Ini berlaku apabila dia masih di bawah umur 1 tahun. She was having fever. Dia dia mendapat demam panas. As a parent, sebagai seorang ibu bapa, we have used all methods. Kami telah menggunakan semua cara to subside, to make sure that her fever subside. Agar dapat menurunkan suhu dia. However, tetapi this happens a couple of days. Ini berlaku selama beberapa hari. This means that the fever is up and down for a few days. Ini bermaksud suhu demam panas dia telah naik dan turun selama beberapa hari. So at that time it was around midnight. Pada masa itu masa tengah malam. My daughter was having the high fever. Anak perempuan saya telah mengalami demam panas. And even shivering. Dia bergegar. And then me and my wife decided. Istri saya dan saya telah membuat keputusan to send her to the emergency room. Agar menghantar dia ke ward kecemasan. Yeah, because why we took a couple of days to send to the ward? Kenapa kita mengambil beberapa hari sebelum menghantar dia ke ward kecemasan? Because in the daytime she was actually active. Kerana pada waktu siang dia sangat aktif. But would take naps regularly. Tetapi dia harus tidur beberapa kali. And then when we sent to the emergency room, apabila kami menghantar dia ke ward emergency kecemasan, so the doctor was actually poking all the needles. Doktor telah mencucuk jarum ke badan dia. And then this really make my heart torn to pieces. Dan ini telah membuat hati saya pecah kepada beberapa bahagian.
Because to see your precious one Kerana apabila kamu melihat seorang yang kamu sayangi to suffer, untuk menderita even at a very young age. pada umur yang sangat muda. So me and my wife Isteri saya dan saya was actually with our daughter for a couple of hours. Kami telah menemani anak perempuan kami selama beberapa jam Until the doctor can diagnose what is happening to her. sampailah doktor dapat memberi satu penjelasan apa yang berlaku kepada dia. So before that, doctor asked us to go back home to pack the necessary clothes. Sebelum itu doktor telah memberitahu kita agar pulang dan mengemas membawa pakaian dia. And then during that journey back home, Dan semasa perjalanan pulang ke rumah, I was asking myself, how come it happened to our loved one? saya telah menanya sendiri kenapa ini berlaku kepada seseorang yang saya menyayangi. So after that, when we went back to the hospital, Selepas itu kita telah kembali ke hospital and the doctor says that she was actually in a critical situation. doktor telah memberitahu kita bahawa dia berada di satu tahap yang kritikal. Because she has sepsis. Sepsis. Yeah, penyakit sepsis. Oh, kerana dia mempunyai penyakit sepsis. Which is the infection of Yeah. the bladder. Oh, jangkitan bladder. Okay. That is the first stroke to the heart. Itu adalah satu bahagian dalam jantungnya. I mean that, it struck my heart. Oh, ia telah mencucuk hati saya. And then the second thing is that the doctor says that if she recovers from this, doktor itu memberitahu kami sekiranya dia dapat sembuh daripada ini, she will have permanent kidney damage. Dia akan mempunyai masalah buah pinggang yang kekal. This is the second blow to my heart. Inilah tamparan kedua dalam hati saya. So let's refer to the book of Psalm. Mari kita rujuk buku Mazmur. Psalm chapter 34 verse 18. Mazmur pasal 34 ayat 18. Let's look at Psalm chapter 34 verse 18. Mari kita lihat Mazmur ayat pasal 34 ayat 18. Because me and my wife were praying together. Ini disebabkan isteri saya dan saya telah berdoa bersama-sama. And this verse came into my mind. Dan ayat Alkitab ini telah memasuki pemikiran saya. So it reads, Ia berbunyi, the Lord is near to those who have a broken heart and save such have a contrite spirit. Okay, so from this verse, it actually calms my heart. Dalam ayat ini ia telah membuat hati saya tenang. Because I believe that if we read also Proverbs chapter 3. Saya percaya sekiranya kita membaca Amsal pasal 3. Okay, Proverbs chapter 3 verse 5. Ayat 5. It says that trust in the Lord with all your heart and lean not on your own understanding. Berbunyi, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Rather than asking why,
rather than asking why does this happen to me or to us, daripada menanya kami atau sendiri kenapa ini berlaku we have to trust in the Lord. kepada saya, kita haruslah percaya dalam Tuhan. And so that this will be, we can go through this. Agar kita dapat mengharungi ini. Okay, so after a couple of days in the hospital, Selepas beberapa hari di hospital, we pray non-stop. Kami telah berdoa tanpa henti-henti. And then, thank God, she was discharged. Syukur kepada Tuhan, anak perempuan saya telah dibenarkan keluar dari ward. Yeah, after 1 week, we have to go back to do review. Selepas seminggu, dia haruslah kembali ke hospital untuk review. And the result shows a positive recovery. Dan keputusan telah menunjukkan dia telah sembuh dengan positif. And then no signs of kidney failure or kidney damage. Dan tiada tanda-tanda yang menunjukkan buah pinggangnya membawa masalah. Because we have to go through this. Dan ini disebabkan kami haruslah melalui ini. Because I believe it will strengthen our faith. Kerana saya percaya ini dapat mengukuhkan iman kami. Because during this, ini disebabkan semasa ini berlaku, my wife was actually very strong. Isteri saya telah berada dalam keadaan iman isteri saya telah sangat kuat. And also she really rely 100% to God. Dan dia telah bersandar kepada Tuhan sepenuhnya. Yeah, and also my eldest son. Dan juga anak sulung saya. Also believe that God saved his sister. Anak lelaki sulung saya juga percaya bahawa Tuhan telah menyelamatkan adik perempuannya. So from there, dari perkara ini, our whole family, including the kids, always pray at night before sleep. Saya dan sekeluarga saya sentiasa berdoa sebelum tidur pada waktu malam. Okay, and then there was one of the sermon I saw was in the book of Jeremiah. Dan dalam satu khotbah saya telah membaca dalam buku Yeremia. The book of Jeremiah, chapter 29, verse 11. Yeremia pasal 29 ayat 11. Jeremiah chapter 29 verse 11, it says that, "For I know the thoughts that I think toward you, says the Lord, thoughts of peace and not of evil, to give you a future and a hope." Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu, demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. This means that whatever I do, ini bermakna apa-apa yang saya lakukan, I have to have full trust on Lord Jesus. Saya haruslah mempunyai kepercayaan yang penuh dalam Tuhan Yesus. Okay, and I have one more short testimony to share. Saya ada lagi satu kesaksian yang pendek untuk dikongsikan. That is during this period of time, which is during COVID time. Yaitu semasa waktu COVID ini. Okay, because we all know we are not able to do any work for the Lord. Kita mengetahui bahawa sekarang kita tidak dapat melakukan sebarang kerja untuk Tuhan. Because I used to bring the church van to bring all the
university students to the church. Sebelum ini saya telah membawa van gereja untuk membawa pelajar-pelajar universiti menghadiri kebaktian di gereja. So I think it's about 1.5 years. I haven't started the van. Saya berasa saya tidak memanaskan engine van ini selama setahun setengah. Yeah, because of the lockdown and unable to go to church for service. Karena PKP dan kita tidak dapat menghadiri kebaktian di aula gereja. So I actually pray to God. Oleh itu saya telah berdoa kepada Tuhan. Is there anything else I can do for him? Ada apa kerja yang lain saya dapat berbuat untuk dia? So, but at the same time, pada masa yang sama, I was having doubts. Saya telah mempunyai keraguan. Okay, okay, let's turn to Book of Matthew. Mari kita rujuk buku Matius. Book of Matthew, chapter 11, verse 28. Matius pasal 11 ayat 28. It says that we read until verse 30. Kita baca sehingga ayat 30. Okay, it says, "Come to me, all you who labor and are heavy laden, and I will give you rest." Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Chapter 29. Take my yoke upon you and learn from me, for I am gentle and lowly in heart, and you will find rest for your souls. Ayat 29, Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. And verse 30. Ayat 30. For my yoke is easy and my burden is light. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. So after I read this, Selepas saya membaca ini, so I decided to take the challenge. Saya telah membuat keputusan untuk menerima cabaran. That means if there's any job available from God, I will try to fulfill it. Bermaksud sekiranya ada sebarang kerja dari Tuhan, saya akan cuba menunaikan. Then very one fine day. Dan pada satu hari, because there's a sister in the church. Yang baik dan terdapat seorang saudara di gereja. Saudari, yeah. Saudari di gereja. Okay, she was having troubles. Dia mempunyai masalah. Troubles as in her whole emotional is having doubts. Masalah di mana emosinya mempunyai keraguan. And she began to seek all sorts of methods. Dan dia telah cuba mencari cara-cara yang berlainan. To actually answer the doubt in her heart. Agar dapat menjawab keraguan ini dalam hati dia. So both of me and my wife. Oleh itu istri saya dan saya actually approach her. Kami telah berjumpa dengan dia. Actually as a concern. Untuk menunjukkan yang kami ini prihatin terhadap dia. Yeah, because that we think that she needs someone to talk to. Karena kami berpikir bahwa dia memerlukan seorang untuk bercakap dengan dia. So while chatting with her. Semasa kami berbual-bual dengan dia. Actually we also shared some of the Bible verses. Dan kita telah berkongsi ayat-ayat dalam Alkitab dengan dia. Especially 1 John. Khasnya 1 Yohanes. 1 John chapter 3 verse 18. 1 Yohanes
Fasa 3 ayat 18. It says that, "My little children, let us not love in word or in tongue, but Ya, in deed and in truth." berbunyi, anak-anakku, marilah kita mengasihi bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. So this means that she always she knows that she's having problems and issue. Ini bermaksud dia sendiri mengetahui bahawa dia mempunyai masalah dan isu. But she choose not to face it. Tetapi dia telah memilih untuk tidak menghadapinya. And she will find all sorts of way. Dan dia akan mencari alasan, sebarang alasan to avoid the conflict or confrontation. Agar dapat mengelak konflik ini atau mengelak daripada menghadapi masalah tersebut. So she will always listen and to look for the seniors. Dan dia akan mendengar dan mencari senior. As in our senior members, our preachers, our deacons, our elders. Dia akan mencari pemercaya yang lebih senior, diakon, penatua, dan pendeta. But all of them have one advice for her. Tetapi mereka telah memberi satu-satunya nasihat kepada dia. To face her conflict. Agar menghadapi konflik tersebut. Because we also shared that in Isaiah, book of Isaiah, chapter 40, verse 29. Kerana kami telah mengongsikan buku Yesaya pasal 40, pasal 29. The book of Isaiah, chapter 40, verse 29, it says, "He gives power to the weak, and to those who have no might, he increases strength." Ya, berbunyi, dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Let's continue on verse 30. "Even the youths shall faint and be weary, and the young men shall utterly fall." Kita sambung ke ayat 30. Orang-orang muda menjadi lelah dan lesuh, dan teruna-teruna jatuh tersandung. And verse 31. Ayat 31. "But those who wait on the Lord shall renew their strength." Tetapi orang-orang yang menantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. "They shall mount up with wings like eagles. They shall run and not be weary. They shall walk and not faint." Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesuh. Mereka berjalan dan tidak menjadi. When we seek Lord, Untuk memimpin kita. we have to have patience. We have to have patience. Kita memerlukan kesabaran. So that will guide us. Agar Tuhan akan memimpin kita. Yeah, but many of us actually chooses the quickest or the shortcut way. Tapi kita selalu mencari jalan yang terpantas ataupun jalan pintas. Which is things or source that is not related to God. Yaitu sumber yang tidak berkaitan dengan Tuhan. To solve our problem. Untuk menyelesaikan masalah kita. So after that session. Selepas sesi itu. We actually just want to pray together. Dan kita hanya mau berdoa bersama-sama. And then just end our session there.
dan menamatkan sesi kita kami pada masa itu. So during when we start to pray, Apabila kita mula berdoa, it was actually around 5 o'clock in the afternoon. kami mula berdoa pada jam 5 petang. It was actually a sunset, and the sun was very bright. Dan pada masa itu matahari sedang terbit dan cahaya matahari sangat terang. So when we close our eyes, Apabila kita menutupi mata kita, kami menutupi mata kami, it actually went pitch black. ia telah berwarna peach hitam. Hitam. Okay, so it's like somebody has closed the curtain. Ia seperti seseorang telah menutup tingkap dengan langsir. Yeah, but the problem is there's no curtain. Tetapi isunya adalah kami di tempat itu tidak terdapat langsir. So during that time, Pada masa itu, I could see there's a faint of light, saya dapat melihat segaris cahaya like eclipse of the moon. seperti eklips bulan. Just a very faint ray of light. Adalah satu cahaya yang pudar. Okay, but the black background was actually was not settled. It's like there's vibration. Tetapi latar belakang tidak stabil, seolah-olah terdapat gegaran. And then there was like movement in the black, like you can see like a invincible motion moving around in the black space, black background. Saya seolah-olah dapat melihat, dapat merasai gerakan di latar belakang. So after that, we actually the next feeling that I felt was fear. Perasaan seterus saya adalah ketakutan. So I began to pray hard. Saya telah mula berdoa bersungguh-sungguh. Because I believe that it is not a normal prayer. Kerana saya percaya itu bukanlah satu doa yang biasa. Because I begin to ask for forgiveness. Kerana saya telah mula untuk meminta keampunan dari Tuhan. And increase the force of my Holy Spirit. Dan meminta agar kekuatan dalam Roh Kudus saya bertambah. To cast this feeling of fear away. Untuk menghilangkan perasaan ketakutan ini. Okay, then I was praying very diligently. Saya telah berdoa bersungguh-sungguh. Even though that prayer was only 7 minutes. Walaupun doa tersebut hanyalah 7 minit. Because we actually put the timer. Kerana kita telah meletak satu jangka masa untuk doa kami. So after a short while, selepas masa yang pendek, I felt like a jolt of a tingling sensation. Saya rasa satu perasaan yang tingling. Or kehangatan, a feeling of kehangatan. Saya telah merasa satu perasaan kehangatan. And then I felt that the way I pray and my Holy Spirit, it has increased to another level. Saya telah berasa yang cara berdoa dan tahap Roh Kudus saya telah menaiki satu tahap yang lebih tinggi. So after that, I can begin to see that the black background becomes
brighter. Selepas itu saya telah nampak yang latar belakang hitam itu telah bertukar menjadi lebih putih. I felt the joy and warmth, Saya dapat merasai kehangatan dan kesukacitaan. and the fear was no longer there. Dan ketakutan itu sudah hilang. Okay, then after we finish, Selepas kami tamat, we actually was rushing to fetch our children after that. kami telah bergegas untuk mengangkat anak-anak kami. Okay, and then during that journey, Dalam perjalanan tersebut, I will ask my wife, saya telah menanya isteri saya, do you feel anything different when we pray just now? adakah kamu merasai sesuatu yang berlainan semasa kami berdoa? Then she told me yes. Dia memberitahu saya ya. Then she said that she didn't feel she felt that the praying session was different. Dia telah merasai bahawa sesi doa tersebut lain. Then she began to describe Dan dia telah membuat huraian all the details dengan perkara-perkara dengan teliti. that is exactly of what I've mentioned just now. Adalah sama seperti yang saya telah menyatakan. It's like, wow. Saya, it's actually a miracle because both of us are actually experiencing the same thing. Saya berasa inilah satu tanda mukjizat kerana kami dapat merasai sesuatu yang sama. So actually after the discussion, selepas perbincangan tersebut, I believe that actually the whole experience is actually for us. Saya percaya bahawa pengalaman tersebut adalah untuk kami. Because it actually God remind us. Kerana Tuhan telah mengingatkan saya. Actually for us to always be alert. Agar kami sentiasa sedar. And also to pray and rely to God at all times. Dan berdoa dan bersandar kepada Tuhan dalam semua masa. So on the next day, pada hari yang seterusnya, we look for the preacher. Kami telah mencari seorang pendeta. And also to tell him about what we experience. Kami telah memberitahu dia apa yang kami telah mengalami. So actually we all need to pray for one another. Sebenarnya kita haruslah berdoa untuk satu sama lain. Because actually in a period like this pandemic, khasnya masa pandemik ini, a lot of people are suffering from physically and spiritually. Banyak orang sedang menderita secara fisikal dan rohani. It actually affected a lot of occupation. Ini telah memberi kesan kepada pekerjaan. And also the students. Dan kepada pelajar-pelajar. Even also include the elderly and the young as well. Termasuk warga emas dan kanak-kanak. So to end my sharing, untuk menamatkan sesi pengongsian saya, I would like everyone to look at 1 Timothy. Saya ingin merujuk kepada 1 Timotius chapter 4 verse 12. Pasal 4 ayat 12. 1 Timothy chapter 4 verse 12. 1 Timotius pasal 4 ayat 12. Let no one despise your youth, but be an example to the believers in word, in conduct, in love, in spirit, in faith, in purity. Janganlah seorang pun menganggap engkau rendah,
karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. I hope that my testimony sharing tonight Saya berharap sesi pengongsian kesaksian saya malam ini will inspire all of you akan dapat menjadi satu inspirasi kepada kamu semua to seek God and have a personal relationship with Him. untuk mencari Tuhan dan mempunyai satu hubungan yang pribadi dengan Dia. Glory be to God. Kemuliaan diberi kepada Tuhan. Let's say a prayer in silence. Sila berdoa dalam hati. Hallelujah. Amen. So I would like to pass back to Chai Sing.